कलकत्ता उच्च न्यायालय के कमारहाटी नगरपालिका को आदेश दिया गया है कि वे जयंत सिंह के आलीशान महल को 8 सप्ताह के भीतर ध्वस्त कर वहां खेल का मैदान बनाएं। आपको बता दें कि यह महल कमारहाटी के अरियादह क्षेत्र में स्थित है। नगरपालिका प्रमुख गोपाल साहा ने पुष्टि की है कि उन्हें हाईकोर्ट से ध्वस्तीकरण की अनुमति मिलने की जानकारी मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें आधिकारिक आदेश प्राप्त होगा, नगर पालिका ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि यह निर्णय क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग के लिए जगह उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। আমি শুনেছি আমার লয়ার কথা বলেছেন, তো আমি অপেক্ষা করছি অর্ডারটা পাওয়ার জন্য। মানে অর্ডারটা পেতে 2-3 দিন সময় লাগে। অর্ডার পাওয়ার পরে আমরা মুভ করব। মুভ করতে হবে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমি তো নিশ্চয়ই আমার ইসের অবমাননা করব না। আমার তো কোর্টের যে অর্ডার, সেই অর্ডারকে বাস্তবিকভাবে যে অর্ডারটা রয়েছে সেই অর্ডারটা আমাকে করতে হবে, অর্ডার মতো কাজ করতে হবে। এবং সেই কারণে অর্ডারটা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত আমি, কারণ এ তো আমার একটা পদ্ধতি নিতে হবে। এটা একটা ছোটোখাটো ব্যাপার নয় যে একটা ছোট জিনিস, তো আমি সেটা করব। নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেব। বোর্ডের অর্ডারকে ওকে মান্যতা দিতে হবে, এটা খুব স্বাভাবিক। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।